watukufu watangazaji, wataalamu watukufu wa nchi ya hatu band madhamana wa RDC kao masulivano watukufu hanyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Preparana bano kikawaida nga mtu wao ezilio imakatiano harumaye nchi ya hatu shaizori hao wananyasi watangazaji duka ya tamade hadi kao mfanyao za hanyu chitendeo haruma izongozino harumaye swala tsanganya banu lirijwa urdu tsaha waniju tamade hali kao ni uzijua kuzifanya utandamu hanyu esijohambwa banu zilaiye haruma wa kuboru jimla zilaiye haruma mateknisi jimla haruma watukufu wa wende sawe wale nebira leo ya hensi hau jushia harumaze fikra hizo shartanganya banu hujimlifu wa RDC leo rija hamandoni rejimu suala kula taifa ikao lija makatiano ngali ya nimeo ye hatu na de dialogue national na mtoro mtukufu wa rais wa daula ya kwanza rende haruma mahadisi jimla ya uvukisha enzi ya ubakinisha enzi ya ubalia enzi haruma maendeleo ikao leo dori ya kutajiao haruma enzi ya hatu hujimlifu suala hiyo gaidoji mulwa hauraji gaidora si wa hauraji hapo ne portoparo luwa RDC Mr. Jawad na band ya mirongozi mingi ikao ijoka bula wabo harumaye suala ya hinsibana de dialogue national ngeju gazjo mjiliani bo kous zabili tena garimsa hao ni tena harumaye umendeleo umbirondo wa konferensinu lokaya majawabu ya hayu ngatu ya renga heli ya lazimu nga ma intervenant de part et d'autre joka wa ubani leo madhamana wa RDC bureau politique mimi na bandu ya wa haki kao wa ubani ngatu kirasimisha haurangaza habari haurangaye haujibu ya majawabu ya hayu ko besina hanzaniji latize wakati winji ngamjo nika jawadi hamando ya rasmishia afanye urasmi wa konferensi ngamdo na mbochani marhaba na utsaha tasho haku harumaze hazanyu marhaba mfikiria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبعد. Watukufu watangazaji jimla wa nchi hatu madhamana mbalimbali wa biro politiki ya hele chama la siasa la mbao RDC ismu ya dhamana jimla wa hele chama la hatu Mheshimiwa Mwananyasi Jai Ahmad Shamfi ismu yangu binafsi ni wana ama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezo watukufu rimparani vanu lelo suala la siasa ikao ngaluni hao masiwaninga sana takriban mifumeni amara janji ya harmon north wa ile suala hilo ngamjondu husu ismu la wana chama onti pia hole biron wana chama wa ile chama la siasa la hatu ndenge sharafu yino ne bahati ya dhahabu yino rifereshe rais wa daula ya Komori lelo na maudo kama wabenze al-Imam Azali Athmani ho aminifu na mdunga na watu nae rangunde siku ya nikiwa usukani wa hentino le chama la hatu limshangiria watina kondisho toka ronsi shaija wakati haeleo kaya si wangu wafanya haziba zima harumwe mission zero ya loni ya hondese daula kajaparo ritoa majamaani harumwandu harumawe ntino dhamana wa hatu jimla ya Ahmad Shamfi kufanya hazi ulavuni mwahe hauvami na diplomasi ajahala wa yabo hamnikaitu wa manahe wizara ya hemi safara hawani za barini mshukuria lelo iwone sauka ya umafiki wa hatu nae mwahe nae binafsi na waja huo aminifu wahe nae mgondono urengamvu
hakaya badala ya uendelea harmwe wizara ya heli safara hamnikaizo amana nziro lelo ya he wizara ya he mahkama na fonction publique la mjuao nyondo wa staarabu kaya wizara he mahkama na fonction publique miongoni mweze wizara nkuu nziro harmwe ntini na mmonao ka harmwe serikali ya kaya haka numero 11 lelo kamchoshela na hii hawasuli numero 5 abo karijajo ujwari jibano harmatengo ya mande lili rato manda inu ya ufereshe rais wa daula na humakinisha na umwambia ukaya jana lelo na maudu fikira mshinzi ya itia ya wende sentini ya basauwe na sodingoni mahe rekanga si harumwe serikali ya hahe reka kariti hiyo ndio muhimu. Rekanga si harumwe serikali na sina waziri reka kariti na lichamala hatu shanga sodingoni mahe haukanga aminio harumwe majaufomu ya hatukaya fikira mshinzi ya itia nziani ya basauwe ntinu ndio mafaka ndio mufilu nekari shangiria maudu ngarujoku kumluando la sina yoso na mwezimu. Hawange kwezi ya made ilahamba rijamanu haswala la siasa ikaunga mlijuao kamsi tengoli. Sha ngamjondu husu neshelezize baadhi ya wandu walo haramwensi ino rekama dhamana rekama raia ndongo mlidizi lo muhimu. Ntinu gyo na sharia shavoti waramura isi azali haja. Sharia isho ntujue kati shele wango shizungu baini voyangu ya shizungu yo hambani haku shamfikiriti shibiriliano harumaze ndongora isi azali ya para emandamana wahentinu ro walo ndaonaye ro watu ndaonaye re societe civile wajake nti watwalie amfikiri nga suala zima ikaundu la dhukuru lombabi harumele sharia mshindi dele suala la découpage électoral ya renjeza ya mabavu ya voti ya hidawa amma le suala mshinzi ya lipara la ukaya wanguwa jakenti wa hadisi ya maulu ya henti inu maksus les voti za falikiba no 2024 wanguwa revoye za instansi ya hongesa ze voti hizo neze kanu neza kanti za hongesa ze voti ilo kalijaho dhukurula vile sharia mshinzi sha ezo amana kumdukazo amana ezo amana tili ya jifikirilia dhamana ndi ya fikiri ya wanadamu yeshezo ambao yeshezo warendao ya fikiri ya juezo wa Johanza wakomo ikao luamde maoleo ani inurambao de opposition ala mshinzi la hao wa mdemao lelo lukangu ambao kaze voti zaendelea ikao malgré tout wananyasi wao wazihalalisha miongoni mwa uhalalifu wajiri wa he communauté internationale no ando akauze desa shawo ndo walo opposition le lo halisha za voti hizo haukawa zengea funzi wende harumanze hele ndaonaye abo ekamduka jakubali ndongo mduka ka buharimizo shawo mko hao harumwe voti wake makandida ulando halalifu kaza ngo za kaende siwa zika za halali zika za sharia abonge wando olelo rabonde twazalia hunda badawote wa hunda ngomboka katika lali kejala zinya kai wandu wao lelo ambao kaya ijo lazima ndo ngozingi zibadilike rais azali heshia haelewa haparo wandu wao lelo awambi uka wakati uja na sina voti wa mahaziwi zili na 24 ngasi mahaziwi zili na 20 mwija kairimje mkenzi beisho ndo ajoka ulama umbusho udumulelo na mjemke rekenzi wazime ne mrwambe fikirahe nga mwanzo iseni anendele kungumanyo la mandisa voti uno maswani likenzije inga manzawe zikao zesiwa ezikao za prefecture zikao zo zikenzije halafu damweshelezizo mande linazamba zino izozo ntipi ezikao izo za kanisa ze voti atalelo zilo yabo izo azaliti yaze hantia mweshelezoni kwezi wanama majournalist izo ze hantiwa nezi akabano ikawa zalia ka l'opposition shahazi kubali lelo ajazundu yabo hendelea shale no ngomboka waliho wananya ngomboka ezikawe hizo kazi jakazema nde lazima zibadiliwa hakubali fikiri amkana ngabo ngomboka mdu katwelewa ebano shanziwa wendi ngwaja lale jawabu lilaia badara isi ya hamba ukana mjem reke ntiro alezo hizo waja delegation banu juzi ya bali ya wanachama wa hele kungumwanyo wa hele nchi za Afrika nyongwana la jawani Komoro waja haramadauli yo hishma usonome rais wa daula shawajao
waja wamambie ukaya efikira wetanziani ino mshinzi yaho ino urikubali lirehemu nange dhibitishie ukahakika wewa amana wamende sansi alafamu ishelezo wandu zangu waremawe izinule lokaya walo wandu wala andu wahazi wa hazali au kabani lelora isi hazali wo watu mkubali ya kubalwane dunia ya zungulao harimwe dunia kamili ya dunia walawe ihowe jabanu weja mtu habari shawa jaule longe makamu rais wa hele kungumano lila engi haka wa haramu wandu walakwa jajo razali shemana wa mrenga yatendele kungumano lila hadaraja makamu rais dabo waono kazi nongozaji zijirika walala abonge wandu wa jabanu wankule fikira hiyo ambayo kauja rusaidie na usaidi vo hatuna we ngarijori hadisi nena mndulo wanti juha rowaha rowa tsoha remaraya rezesendika riwaelezo ke fikira ni joka masula hangewe dungu mkanti baba nushahidi makashifusunda abonge wandu wafanya hazi hao ni majournalisti tena mwambiani zenatija za lawana zila wana ngoni natija za lawana ndo kawa ndo wao kubadilio kwa ntinu keti haruma msadaki keti haruma tabu nziro hamati zinwa jina ya ukaya wandu wake kwa jukansi wazima wa hadishi umwendelo usoni no mrekebesheho wa henti ya hao waishilia ze tendansi zonti pia watowe raporo ya hao raporo hiyo ikubali ukaya serikali hiyo serikali ya halali serikali kao zenunga zendao hawastwa na amani ne serikali hiyo keja jikubali ukaya watoshiha wongo watosha wende senti abonge warahemwe fikirara isi azali wahabidi amara asama nde heliru zhabidi wanawaji kukaya ijo kama sula hangere lo wanakansi wazima amma kabati longo iti ya utara luni wa mwendelo usoni waandisi warangu 2016 hata lelo mwadu jalari wa suli 2024 zewotizji yaboko ezi fikira hiyo volonte hiyo iswahida ula rika ujamanu sishama la RDC rijere rehemu rije riankulie rije riweshele rijeri wane sokale chamala hatu ranguja na hata lilo na maudu fikira inu rirenge ribahara ngari joye leze maraia henda mahalanika ondo walio nane nusiku le wonkonti ujo habiliwa oliho ritilwa nikiwe sharafu mengoni mweze parti za para officiel mazeleza kewa mkonti uo ngari tekeleza ubanu haundo ukangari jo participe harume dialogu hiyo ngari jo baliale katibalera hatu wa harumaze temizatola ili rende rahani se hawazima ze fikira za hatu ne magamana wajuka hao riaminio waja ukaya karna ukaya huwa siche sipati la shangri ya zali shangri aminio kaanga bwana nyasi kao holiwe za hapa ne magamana hao kazi wajilia wajuja warengalie na wasaya wajuji tekeleza amfikirize lera zijawe hizo ngivyo muhimu harumwe matangazo ya hanyo kamdunguno na mjogo ndani na surprise nji shabo ngarankurajeo enimdesa yankulie fikira na wajau na mparani mrikawe saka jelewa hatoshi ku le baraza lindijo parwa waelewe wajewa rengalie kasi sizora aminio ndomonoso ni wahenti shati le faila ya manadamu shawa jau watukufa mjokara amjokara dhimele ukayonziro wasihuishia harumwe mashishiora nikiwa ni mnyezimu wabuhedhamana mengoni mwema dhamana wale mawezi azani mengoni mwema dhamana wa haramu konti unu ya subutia mbe ukaya la wallahi ekamona nungo fanyi wao nende wafanya wabonze ekamona nungo fanyi wao nende wafanya haruma terrain neutre c'est-à-dire qu'on a dofanya unu masiwani sisi chama la RDC ngari laaniyo makalima hamanda usuni mwena dhamana choka wonzi na kewa hezi na kenoare mwezi na kewa societe civile ngari laaniyo masuala manino entia hatu rangu 1975 nguna mrehemu banyala na ndeno wananya Rais Ahmed Abdallah atoa haruma huruma aritia haruma uhuria entia hatu iwasuli daraja lelo ndongoza misaada za ukaya arichokanti wanurudo saidi wangere fanya ndongo ngazendono shashiziha reka misaada ya uliba mishahara reka misaada ya honde savoti reka misaada ya ndogo choka yonti misaada ngejao shakari chujuhara badie shano renda bonzere ndaramba banda karjabali ngakli na mdinike mbaino rafaino mofula dunia ngwarangaliao dunia ngwarerehemu dunia ngwajibiwa nezi jiro maswani abonge yabo nchuo no mkonti watu de gofanya maswani etinu wakabaya na mwisheli yao za Corde Fomboni
no dunia kwa kauja kunwafanya masulaha kwa jela wazifanya Kongo sulu yoke jenda afanya Cote d'Ivoire checho fanya hono masiwani fanya mwana ezeno ngozi loba mtijulelo iziawa buluna hamada Maria manazenda wa Komori watikenti Komori wavura na washindana inabungueleze fikira hata ngo ile wanene hata mavambana washubuti warenge mikiro na usouraje ndo washubuti ambe ukayaza no ngozi mukazina hambono maswani le chamala hatu ngalaaniyo fikira hamadizo nane na mguduja na fikira hamadizo okangar aminio ka bali yakli tiningo na ndo wasoma reka wa ivasiasa wajuwao wende santi rekando harangu mashekulie shahao waremao kwa johamba haruma shekuli shahatu sire de sao e daula le abonge abo amfikiri ukaya wakati lono kona ka ukamwinji wakaya nganyina hazicho nyakule longa bondo gozi njijo kwa lazima mkebazima o mufadhili mahsusura kanu jamanu tekeleze nguo rijo omba masuala ya hanyu ngarijo renga iliri sahilishe wananyasi njo kwa lazima wajebanu wafanye conference de presse wajao onda nine shamba hane bahati hao sujet principal rakanio ndio lo ujari sutene dialogue ya habili wa rais wa daula lo ujari laani haina mdure mokaya entia hatu ya Komori kaijatimu lelo ya ukaya kama fanyo mahadisi ya Komori yafanya Komori shawa jao rika ujabanu rihakikishe umuno hatu harumwe ziara isi azali ya Sumani rangujana lelo na maudu nana waja uye sharafu ne shewani kawesha mashahatu ni wakati kaongwe honti serikali hata mpakanda yabo ngani mshukuroni na uomba ukaze no boraza mbabana kazi na henda zamba izora tuhamba na ubakisha rishirie masualika aonga mbono masula hamduzise. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. La wazari jimeno wakati wanzambo seo autour ya leo ndovan masuala matano basimishe nzalke wafu handani ande fuadi ngozi aradungazija Habili Said Makadadi mwongeze FM. Al-Haddad mwongeze FM. Hararu Said Magaga Ortiz. Said Magaga l'homme fort d'État Magaga Ortiz Hane Twenda kundi. Deuxième question. Narende ya orang. Ok. kama baswala lije kadaja awor sarlo Okay, assalamu alaikum Wadungazija kwezi. zijanibu zilo kimenezi hamwe maswalika au yatekeleza mwezi kufuatilia hao olusakane muwahe daula hapara mkonsi sha amma hansel bitil ujuko jare semachi tulihonda o yo harara mwadwe watia kana ngarumachi sha ye mwenye kupu hapoze albitru wahe ya jare semachi dofoti ya mwandu jabili muwahe daula hapara parti kao wenyizo ngo la joli habari za politiki de maana kao ni watu moja ili swala kao wonsoka na RDC MPDC mama dunge prison jua sambinge prison iwo mkotila ubingu paro parti nazibi waje participe ahlanu wandu wao wasa watalajudi kamsona kanabo boso mkonsi ngamjoka wanyizi parti kao dimshingara wezi. Assalamu alaikum. Ngoni mwe masuala udingo ya uzisa mema msona masuala amande masuala melera hole lobo manana si ujoye yanga mujua murambondo amjani sojibu masuala la mando wamba ukawandu waremawe yezi wamba ukara isiazali apara mkonti aparo wandu harule hansa albitre njoshele ziza awakamwa jalia yanteni wi represente o banda jongazija abonga ukaribu mwe stade Bomer etijao Stade Bomeri no mala ni wadingo wa mpira walo wandu wajoa raze macho Stade Bomeri oko ajija oparo ni ligi au oparo ni federation na he ligi ne federation ondo tawe arbitre chaze kipu oko ado tawe arbitre oko kwa jo parolewa e kai mungongo ya ntujini ne bombo njema ya moroni wakubala no kango do ware match o ni namdo uto arbitre abo jore sano
ze machi zile si wa Stade Bomeriba alofanywa hazibala karibu mwera dionga zija zile machi za ligi angazija hauza federation ya Komoro bonishilio na washiri kuja siwa basi ligi ya federation waondo watahomru joka urese machi ekamwanzo nendele juma hao hono juzi Komori wakauranda una Seychelles na Burundi ngwesheloze machi hizo bahima arbitri ala Komori ngoliwe kipawe kahura federation ya Komoro tilowa itaha ile kafu wabe arbitri wala iliba ke neutralité watika ekipu ijoshi mahula wishi mahu yabo yazala jofanya yabo federation mwakile federation ehamba azali yabo ekipu de opposition ne régime yabo lazima federation yataye arbitre yatahemrika o umwendu hahelelo omjitankwa helelo katushi maharmo opposition katushi maharmez ani nguma minukaya zila fikra ila barnamaji mshinzi yaitowa ngujoidunga watsinwamia bavu londo jabu la hamu mwanama ngojorejeo Stade Bomeri wazisema vamana ligi ne federation ekayo tsenende elize machizi ngouje swala la bili la hamba ukaya wenyize parti ngola jo kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun si wandura kansi banu jaiti de munye partatu jainde chef wa partatu partinu ya wanadamu wanduwashe na wanduwaume wa amini fikra mshinzi wa ilunge abunge kezi chora ndi hazire ndi halelo jayati lola joni gofuruke partatu ngejo tsambalia yuajali nenga momboke yatuke na tsambalia nekabo mkontiri paro ngari johenda wakati hiyo bumgwaju jalazi tijiri abunge kaburu mwabanu nejuwa ne UPDC uje wambe ukaya ze parti ha uzokazi na mundu kati sambida mamadu kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sitimiza range swali la bi Mwongozi. Assalamu alaikum. Nalhadad swala ngom subaki harma izo ambaba ha mfano akaurenga he match ya opposition na serikali. Isa daula para match ya madeli wa hamba foi gamoni wa cible ya madeli za baba parti de l'opposition ne pouvoir wende wa kensi société civile wa kensi wa hadisi umuhima ule harma yensi ikauha au kadre richa ngarwana ukayara nziru siku ya tejombe leo zianzima nyinyi medaonizo uhanza mueleze nti pia ranyire raisi ukaya opposition kubali waje opposition bakatsubuje habaye anu match hizo kipo mbili ngamjuri ngapweza bure anga mtuminye mapesa daula mfanye mkonti tena minye mapesa daula kadana behindri ikakwa jaja ngamjuzia mnegeze point haunga mjuu ufanye dialogue tena minye mapesa match ya kipunzira sizea Monsi haujibu le jawabu lao le suala lao Mwongozi FM lo kwamba ukaya ekarjabanu lo kaya ngari parao wananyasi de l'opposition ngari wa parao hajiku ya ukabanu nsinu ketulida mlo nsinu ya hatu ngari wa parao waje na ukaya ekakwa jaja azerugoka zinahwenda shabanu wanu wotso endelea ni habari wala waja yode heliensi endeleo shaka sina uaminifu winji ka owarongo wao wa ejani de l'opposition warongo wao leo winji wa hangwa johuja ka sina uaminifu d'ailleurs ya makati ya jawa no heze izorloni zo abanga mjongo lezi jojiri wani mjomzi yenshi ezabili kama nzoni wonise nuka ya vanu ze bada majinu dialogue inu insi ya mungu shainu ya hejimli ya hujimli fuwa hensi ndensi ya hatu kabati namna itoka uyonsi ya ukaya leo kanobjo urenga fungu ngarudiri amrejezo amuhurudini hurejezo nwambe ukanga miminga muambi uka wandugu wajohuja tena wajohuja ikakwa jaja hata hiyo kitaka lazimuri mzise ilo Mwongozi kitaka lazimuri mzise kayo wandugu wajohuja wewe wawende akalazimu wapuse parce que baza Mwongozi ziza hatusonzi tidikaza hapo hiyo mwana kerintimize manama banu kite kauni shilioma ndo hangu tsamba ukaya kabati nongozi renzo mvu ya rais wa daula ya paroa ndwani shaheni njema ya insofia na buya ele wa ukaya intimiti ya hewa eche shainu ya hena wandu rowalo ndawanaye rowa mdemao hauno masula yule funvu hilo kabla shundo mbora tindami
Mwenyezi Mungu jumbariki. Sha mimi ya mwanzo kama dehele mwana mahamba ni huse suala yao ekayo opposition kwa jaja haruma mahala wa parwa yabo ntizi etende baba hano azalia joka hwapie constitutionnellement ya ukaba ndongo kadha nga mziyo bamfulani timparaje hadisi ronane kajaja hindi bili zararu amande limana maya zambabano je lazima relo wanendongo nzima ebano shanzi wa wendi shanzi wao ngwaja lawa jijibu sasa swala wali jijibu wamba ukame ngoni masharti ya hao azali na lao ikaba tulisomba na lao abona tsoro orba ntujuba ukaba lelo ngoni maswala wayazi ngara wamboka wando alulo na waje ewe weze tabu isulo nizo za kijournalisti ngabo mndubala ya batola karta soma hakamo kahara kola bantijunde wakensula watojutoa ngabo wabira marambani ngabo wabiro barini watojutoa bantijunde wa hashama ikipu chirara mtujwe isimu yake kuyungwa Ulaya aboko mndu yawazi ya watije hundo hao ina mndu wanzo ajo hao ngujojo huja kwa jambale lobora wa paraji rifani mahadisi ya urekebisha enzi abonge abo manama nga muhamdi ukaya kwa kontingo jofani wa uko nafani wa sisi chama la RDC garihabiliwe rais wa daula tireje mingoni umkontufaniwa nane kango fani wao garjoka bohari amma wajau gar aminio kaya uharumaze sare ndawo hizo tindeze nsuri jawo hizo uharumaze sare ndawo hizo hamara ya sayanga mjoha ndisoelewa ni watangazaji ukaya emazefizo ambao nebazizo warendao kazi chulungana hiyo ndio tofauti ya huwa ndo waremawe yezile lo heli wakanti dan sirlo dingoni mara isi azali na ndio maswala ra Mongo ortese marabani nje masuala yangu mbese wanu abiria shambi senini ngamjone saha namna ijoka hawadu mbabi hauha namna nyinwaji besha ndayo wayo mjibu yabo ya ukaya kam njatoa wandu shama mrwa banda wende zao hau mjibu yabo ya ukaya ze parti opposé wandu wafungwa tindo wandu hao ayo wao tindo nyize parti wa ochi sharti dua ze ukaya wo wataha ani wananyawa baki wataha wajue historia wandu wala nge waje wafanye mahadisi donc yonde namna ya hadani namna ya bilindo kaya namna ya bilindo kaya kubaliana tena ya ukaya hufanya mkonti amanda un yabo ikawajibu leo baoneshe hizi sharti za mkonti shampaka ndabaha raisi hapara ukayange bidio rikensi rifanye mahadisi ya hensi ye hadaraja hindi ye hanamna hindi pasko zinongo za zingamanya nsinzo zinji bongo hizo kanozo shinda zimre shauri hazime kaundu wakansi shandu watuko tsaha zimuhimu za ushinda zisaidie maendeleo ya hensi ye harumeni hima shihina jana au zihina jana ya zingamanya nsi ira israhi daula nguparo ha mavumuni hindi ani hanamna hindi narmo zinongo shihina jana ye muhimu dai ya parli yao umkonsi yo namna hadani namna ya bili ngabo shemelewa ukangabo amani harumansi nakangara shelewa jana haruma lejira lahu ashili bafanyishi maandamano ikao yakabula umu mondulu namna iliyo nezi zinakatisi ye ngambo nao kabo kweli ngabo amani upande huo. Wasalamu alaykum. Assalamu alaykum. Kumana mjotele njibu la mwisho mwambie ukaya ekamdo ala moroni ngodo mchujini zenziazi hazinji shamdu tsawelo karibu ndongozelo karibu ya chuverera nguchola wa morona anje tsanda mjini hahabanda mbani ajanchujini abo ukaurongoza ndo ndani na ndo niba weshia maandamano ya Jirova ni yonti tiju pia ya jirija na timashashi shauka hanzovu mwe kwambani baihondo mjini jahama da shamfi azaliwa eshafa hatu la kansiba mchodo kauzi raba kiwazu yukori joji manama mazono hambi yukaya mengoni mwezi one sauka harumwe ntika bati dictature ngabo demokrasi domfani shuwae madama. C'est une liberté constitutionnelle yandi no harmali sharia mshinzi menanga bole suala emandamano wafanya jana hojo kufanya mau anjitsindawe binafsi
we manadamu dunguze condition kawaida yenti hawe mavamana wahele bavu lilo harma yenti wayatoa ilo ndi suala la juzisho kahudunguze condition za lazima ndio fanya maandamano bismillah haina manadamu nge libro ya jiprononce ambe fikira mshinzi wa watinoka hamena sewa na ndo gwichoka yonzi yabotika ufikiri ukawewe ngojofereshe jaya amadasham ukalelo ende zamana he parti hatu lelo ende wazi wa he mahakama bwakanzo zambe akinyume notize lewa ukaja no mjini hao bafanya maandamano Josiah Zabari ya sisenkodo kwamba ekeni maandamano ya ala response ze kriteri yalanga timofanywa ntujini honazaliwa nonga mi directeur wa aeroport yalanga fanywa ombeni ngabo waziri na madirecteur yo ngafanywa ofumbuni ngafanywa kazi henu siku oje na wakana mbabili longo unenkupia ainge yabo waboro mba mazama 19 urijereo umjini hatu batfanya maandamano sisi wa mwende sonti wa hatu helira faliki wende sentinu tijao liberté ndio ouverte wandu wala wakama libre wajiprononce yabi le swala la mandola ho hamba ukaya ni hadafu mshinzi ya mkonti hadafu mshinzi wala yonga mjorudini ujibwa udira no habi ukaya mengone mema swala na kawali na bantindayo sikawli ndoka abazi ya hele swala la haho ya bondo ujuka unda maswala nuzi okamfikiri zenongo azali yanzao zendeza hadisi wa mwema harmo mkonti izo saza nzika tena kazi jadziwa ndizo Facebook ndizo mala ni choka yote abunge kawe we mtangazaji bahibo sindo choka mtangazaji shamtangazaji wa hele daho kugu la he matangazo ya daula ngosubutuje bano harma ntengwe usoni mo wananyu unibe uso miaka yote de hazi hangu unuzi sezenongo azali yanzoze ndeza hamba ikao bada na nzisho mahamadawe we utendozi jo hanami communique biro ortese ngetika ujani some ngojo bwanu jo museze no kwazali ambao yamba kalu ina lilawe na radio balati uneso ka haberia rozi njisha yelo muhimu ndaya ambese kuja kawane lewando ye harubaze mihima shimina jana ilo harumunsi no mparu hahe ya ukaya rendera twali zenamna hizo iliyo muhimu ndai harubaze namna hizo zonga gamrejeino ujibu haina manadamu mwenza akli na muhonchu kaweme ngoni oliho mtangazaji urudufa no hazo ortese zenongo azali anzie kandarunne wende wala zimwewe utafsire si maraia ukaya banizo azali akaanzambe kadha zenongo ndaru ya bazino yatende kadha shakika lazima ujonu banu zenongo zola wana ne uzambo zije mtangazaji batusi maraia joelewa ndi manana mboka lelo msikitio boya kawewe hawo wananyuho mwa njomnu soka ebala zalaka hanzambe eborono watuzele watende waniko njoneleze kutujwa mi wakaonele mnelewa bwana ama kwa mjanelewa wananyuone leo mimi ngamjore je harumali swala la himkalimani wa RDC manama jawadi ahusule su akajatimizi changamanzo ni munganizize harumale su alela ila mwiso ikao halijibu hamwanu nande husema ndamano ikao sisi ngarbe hao ngarlanio wandu ikao ndo wafanyawe mandamano yanu na singar joka kwatu nikiwa ruhusa ya ladhimu na la madhamana ikao ibidiwa toweze ruhusa zinu mfano de mandamano ya jana ya faniha kwambani kamdo anzamre zito wandu wakabala holiho ifilmewa kabati mndu yatimizima hakumena shenda abamje subutina mbe ulonka pwija amtsaho samaha ye termu na amba banu ulonka pwija ndo wakufanya zetu abiazila wandu wapao ndeo haukaya hujelewaje wandu wanu kwatu hunda usiku ngauzima wajitekeleza wafanye maandamano ikati usiku wa juma hasababu hindi ngwanzo profite population wala ojumani Mwenyezi Mungu ajela jana kwambani kwa jaweshilia wandu wakabala kabati mndu ajana mbio kanga mndu yatimizima 20 bala na bosi kwanza none sokaya mwanama haone sokaya uhuria ufanye maandamano nguo shange bidio mndu yanikiwa ruhusa no lavamana ikao ngutowe ruhusa sheka leo wandu hamanda wala wajifuriza honziani wandisa upandeo kenoso kiri watsopula majeisha wapulo wandu ene wambuka wanzo au wala wandu wa hatu walokwambani wajuhambe washinda nao yonde mbabi mimi na kwanza niwabahishe yokana warensi hodo profiteze juma watsahusiku au watsahe namna nyilwaji itotsindeze juma wafanye maandamano yaori wone ngamhakikisho wandu wakaja naam ngamhakikisho. Assalamu alaikum.
Wananyasi watukufu, ribakisha dakika 5 na siuka za kifwe majadiliano yanu. Na mjondo husu hamara ya saya rahai manama akandese majadiliano. Ashuto kahamba manama. Na mjondo husu rahane jani kagidomu manama akandese majadiliano yanu. Holiho nyindo wanama. Holiho nyindo wanzani wangu. Holiho siwishiliana. Holiho lechamala tungariba mawe hazimfanyao. Rikubali ukayonzi. Rinikani wasu ya mzini. Kata mamto wasuya timpa keke mi mjuzi hanani. Timpa keke nga mina mahaminji hanani. Timpa keke nga mina experience hanani. Shawa na ama tijumitahani. Harumaze nungomjo ka uzambabani. Rowajo ka hanziha, rowajo ka urongowa. Zendongoza hanyu zirejei harumasu aladzima. Engara nzizawe ndini so ntipia nti ya hatu. Tanzani mweshele zenu watukufuka nti inu tiaza li wasumani. Waeche. Nti inu tia jaya hamada shanfi waeche. Shawa jau inuti ya metre elarifu waeche walati ya mwenye baraka waeche. Nti inu indenti ya hatu sonti pia. Ezijo ujirindo za hatu sonti pia, ezijo ujirinai za hatu sonti pia. Baya ikanga lijao lokali laha. Na lehija lokala mamdima. Hata ula ya lipara, umkinishali mtawa linde la miya tulipara. Abonge tijo mtahani heroli ya hanyu muhimu ya journalist, ya utangazaji. Msane habuni aminio kazero huzanyu ndio eminio hanyu irahatiha ngamjua ukoli na ndabo ngamuombelea onje mainti ya hanyu msane mweleze le suala linu mshinzi la pozwane raisi wa daula ilo wanadamu ne mavama na wesa wajita mkano watujita mka rele wanokaya ekakarjeshiliana hasara ya ndo hasarati ya mzigo hasarati ya azale lo raisi wa daula hasarati ya ndo bishe hasara ya tusontipia haukaya azalinge raisi lelo ekatu rumoha Mwenyezi Mungu ndena uzisiwe joka raisi maudu amjamba ndaye izo kamtina taradudi shake nacho Mwenyezi Mungu so jonishilawa miche ngujo shilamwa jina abazali kujoka roha maudu haonshao wajemrwa jina na wangazijawa ka urongo waamba ukaya ilo watimba weto sisi wa tende Mungu. Ngamtimizile swala lao kwezi urtesei magaga hadathi siambo mdoniko siambo hadathi ya konsia dialogue national wozibuo bazimanami ukaya conclusion do ukaya c'est rapidement wozibuo imanabo ya rapidement hindi ngamjio directement harumweza tsaizitsa kwao na banzaure de harumwa voti 2024 car j'ai revoyé les textes législatifs, car j'ai revoyé les structures, za voti wazilo ya bozi, esu alaweka ibiriniwa. J'ai revoyé razi rasmisha ra kanzi ya boze voti za 2024, car tuhanza zike hama des abira. Parce que c'est pour 2024 ngelazimu rikubali sonsi lewozi ritijeje jezale wogoshonga wanazungu hamba ukaya achabanu kabati walalifu lo pensime la izongozi nuwo no hadafu ya heza ngozinu ngaranzo umakinifu no stahimilifu wa hensi rendele harumaze ngoza salazimu rifanya voti serikali hakansi ngozi yodo vanska ufanya na ndini parenthèse mtiti yabo abongari kazawe yabo afikeruka kabati su alala ngamina swala la tujibula wala ngamina tujibula ari kubaliana bamya ukaya ze parti politiki tizaho wandu ikawo ngarjwa ka ngawuzifungeni shawana nyao zo Mungu ni mwezi namna wahutajia bada rais ya wahutajia Mungu ni mwezi namna wahutajia bao dukaya wananyasi wardiwo waonesoka wafungwa batina haki au haki mahakama ndo ajones ngebidio wa hundini shawiri warohe ekangwa waroha wa hukumu kama hukumu ndele jawabu le jawabu alafu hiyo ndio nauzi sabanu yeho angakubalio kaya za partiti za hawa wote shaholi we condition hawa jo kwanza warengefungu Mungu ni mwizo ye upande huo mhadisi ja mtanke wandu walu karibu ne ilo swala la mahakama wao jo ujia le swala ilo tideze parti politique ala de société civile ala ti kiko mahakama wao de jo mule jabela vile amoniko ngwajali hawe wa luzisa ufanya hazo ortese endawa revoyer et compte rendu ya he conseil de ministre ya mbanyali msaidia et dernier mercredi ya ho mois d'août ngojonda jawabu la hoya wala swala hili
abo hata mpakanda abo watukufu ngari mshukuriaoni na wombea ukaya majadiliano hamanda anu ya dubudira hena wakati okanu ndi yachongeza we masuala mbali ya dunia hao ya henti emara ya waelewe na omba ukaya hamara saya ngari jonana na mshukuriani hata mpakanda abo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.